This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. 103 hektarya de cementera el afectado ya na secas. Alto temperatura na syudad del Pasao Magadias. DTI price freeze por causa na state of calamity. Mga biktima de overcharging tricycle driver debe planta kaso. LTO man-deputize mga Green Boys para kuhi kolorum vehikulo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El Oficina de Agricultura na ciudad ya reporta el más o menos 103 hectáreas de cementera el afectado ya na secas na barrio solamente de Bolong na Costa Este. Tiene pa siguro otro barangay pero na observasyon del City Agriculturist Arben Magdugo menos el efecto na secas na sektor de agrikultura y pesca. Si takorda una ya declara state of calamity con la ciudad de Zamboanga maski no hay pa el completo report del destrozo na sektor de pesca y agrikultura. Taki el report di Marifita Mayo. Yabla City Agriculturist Arben Magdugo que desde el marzo 8 este año ya alcancé na total de 103 hectáreas de cementera el afectado na secas. 5 hectáreas de este el damage ya y allí este na barrio de Bolong. Porción según este del 1,000 hectáreas del magasiembra o palay que siembra diciembre, enero hasta febrero. Yabla si Magdugo no hay más ya bastante supply de agua este magasementera siendo 10 del 27 maga communal irrigation system el na critical level ya del febrero pa. Amo según este mga communal irrigation system, el taman supply agua na mga sementera. Pero aura hindi basta pwede man supply agua por causa na secas. We do the weekly monitoring eh. So as of last Friday, el report ya liga kanatun, we have around 103 hectares ya de palay el affectado of which 5 hectares is reported to be damaged. 5 hectares alina Bolong. Puera al mga sementera, afectado ya también al mga siembrao gulay por causa na secas. Na total de 214 hectáreas de siembrao gulay, 28 hectáreas ya el afectado. Y 105 hectáreas del 253.25 hectáreas de maisan ya también el afectado. 206 mga siembrador ya también na ciudad el afectado con este efecto del secas. Yabla si Magdugo ay aumenta pa este mga numero, siendo ta continua pa el di su oficina, recibi mga report desde el dila mga field officer. As a matter of fact, when we talk of affected, we just don't talk of those mga farmers kaya siembra, después ya affecta or yung damage nila commodity. We even include aquel mga siembradores li atun na opted na maskin on a regular schedule nila debe ya siembra sila, pero nema elang sila siembra por causa del escasez del agua and the threat of El Nino. Según kun Magdugo, tiene prepara ayuda el gobierno lokal para na sektor de agrikultura y pesca quien ay kada afectado na secas. El administración del alcalde John Dalipe alocaya fondo de 30.5 millones de pesos para usa combate con este efecto de secas na agricultura y pesca. 20 millones de pesos según de este fondo, el ay aloca para mandril mga deep wells na diferentes mga lugar donde puede saca agua. El 10.5 millones de pesos ay usa para comprar 127 unit de mga water pumps que ay distribuin na mga asosasyon de siembradora. Ay compra también según sila mga semilla de gulay que aguante na soles y mga gulay que pronto lang puede cosecha para ver este anay el ay siembra el mga siembrador mientras soles. With the threat of El Nino now,
yapidi kita pondo na local government, and luckily that even before the declaration del calamity, si Mayor Janya dali ka natin 30.5 million. Okay. So that's before the declaration. So as at 30.5 million, 20 million, usa si kita aura para mandrill kita mga deep wells. Okay. 20 sites from all over Zamboanga City. Okay. So, sir, yes, chene kita 4 sites na Vitali District. Chene kita 3 sites na Curuan District. Chene kita 4 sites na Manikaan Districts. 3 sites también chene na Culianan, 3 na Ayala District, y 3 también na Tumaga. Then the 10.5 million, parte del pondo, usa kita na para kumpra kita mga water pump. As program, around 127 units of water pump ay kumpra el gobyerno lokal para dali ko ng mga identified sembradores di aton, particularly mga farmers association. Yabla también si Magdugo ay kumpra di ila opisina mga pesticidio kontra mga insekto que posible ataka con el mga produkto agrikultural este tiempo de soles. Part of the intervention dalal gobyerno lokal también di aton. So si tabla kita, el problema di aton ara el agua, but kanamo na agriculture during nas tiempo de soles, takeda tamin kanamon problema el outbreak del mga peste. Por eso parte del di aton asistensya is kumpra también kita mga pesticidyo para ready lang kita that if and when chene outbreak del mga peste ese on the aton mga standing crop, chene kita ko sa para man rescue ko na di aton mga farmers. Asugon kun Magdugo, base na di su obserbasyon, mas menos el efecto aura na sektor de agrikultura y pesca este El Niño kompara del magapasaw El Niño kaya eksperyensya el syudad. Este por causa kaya pwede prepara aura el gobierno para menora con el efecto del El Niño. Marifi Tamayo, Dateline, Zamboanga. Ya queda bien dominante del magpasaw días el alto temperatura na ciudad de Zamboanga este mes de marzo y pasado. Es después que ya puede man compile que 3 veces ya man record ya subí na 44 degrees heat index sa ciudad. 6 veces también 43 degrees, 12 veces 42 degrees y 41 veces o más de 20 el ya alcanza na 41 degrees, quiere decir más de un mes kita ya sufrí el bien caliente tiempo. Base na datos desde el Pag-asa este mga temperatura el tiene que queda significante na efecto del salud, agrikultura también vida del mga vivientes que makalarma ya el sitwasyon. Anticipa siempre según que el está alto temperatura na mga días que viene. El Department of Trade and Industry o DTI ya pone bajo na price freeze el presyo del mga comestibles por causa na state of calamity que deklara na syudad por el SECAS. Takil report di Marites Espartero. Siguiendo ya deklaraya con el ciudad el state of calamity bajo na SP Resolution numero 486 por causa con el Niño phenomenon. El Department of Trade and Industry o DTI ta implementaya con el price freeze na mga basic necessities este mga tiempo. Na mga basic necessities ta incluhi al mga delata igual sardinas i mga tomato sauce, mga processed milk, kape, mga habon, kandela, pan, sal, mga noodles, i mga agua purified, mineral o distilled. Asigon ko na DTI, Engineer Isidro Ehan Santos Iho, 60 día el duración del implementación del price freeze kaya prinsipya del marzo 7 y el termina na mayo 7 este año. Yes, as basis of their release na dila SP 486 putting or declaring Zamboanga City under the state of calamity. So ya resibi kita el resolution yan release LSP, so automatically under RA 7581 Price Act of the Philippines, once man declare el executive on a state of calamity a certain area, automatic tan implement kita el price freeze Si Ehan Santos siya abla, siendo ya deklaraya el price freeze na syudad, ta kontinua el di ilang monitoring ng mga tienda de negosyo este mga tiempo.
Aquellos asegun hindi ta sige kumpli con el magamandamiento de la agencia, el tiene asegun pena, que posible el man preso o paga el multa na cantidad de 5,000 de pesos hasta 1,000,000 de pesos. Aumento pa di Ehan Santos para el mas queda pa mapuerza según el resolución desde el Local Price Coordinating Council acerca de este concierne, esperando el agencia el decisión del alcalde donde si el momento el pirmaya con el mga papeles puede enviar ng mga establecimiento o negosyante aquí na syudad. Yasi kami resolution ara, actually the resolution, a Local Price Coordinating Council resolution in connection with the release of the SP number 486 by the Sangguniang. So yan talaga ara kon Mayor for his basila review. Hopefully pwede agad pirma si Mayor resolution del Local Price Coordinating Council. To add more basila power strength con el basila declaration. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Apela el administrador de la ciudad, Attorney Wendell Soto, con el magpasahero que queda víctima de overcharging chauffeur de tricycle para plantar el propio caso contra con este chauffeur. Asigun con Soto, cada día bien manada ta recibir reklamo el la oficina acerca este overcharging, pero hindi todo del ta reklama el ta planta propio caso contra chauffeur o contra con el driver. Por causa de este, queda según de bali nada el reklamo itaman anad chauffeur comete otra vez con el violation. We really want to remind the riding public, any issues on overcharging, please file the proper complaint before the Tricycle Adjudication Board so that we can properly act on it. El Land Transportation Office, el man-deputize siya mga Green Boys para kuhikulorong vehikulo na kamino. Taki el report ni Marifita Mayo. Esperanzao man-deputize el Land Transportation Office aquí na Region 9 con mga traffic enforcers del gobyerno lokal o mas conocido kanila como el mga Green Boys. Asugun kun Erwin Española del LTO 9 durante el press conference na City Hall este día, Marso 13, el man-deputize el LTO con mga Green Boys para ayuda kanila kuhi con mga kolorum vehikulo na syudad, incluido mga tricycle, Piaggio, public utility jeepneys y otros pa mga de pasahero vehikulo. Yablas Española, ya receive report el LTO Central Office que alarming niya el numero del mga kolorum vehikulo aquí na syudad y hindi kapas el LTO aquí na syudad para akabakuhi con este mga kolorum vehikulo por causa kay falta sila personajes. Rason si por qué el pidi sila el ayuda del gobierno lokal por medio de man-deputize con mga Green Boys. So in our part, as the Land Transportation Office, in our division, or Operation Division, so it is our job to apprehend those kolorum, so-called tricycle, Piaggio, not only Piaggio and tricycle, but may mga kolorum din na mga PUJ, van, and other kolorum na mga vehicles. So yun na nga, kanina sabi nga ni Sir Attorney Wendell Soto, it is a joint operation na because the LTO, the manpower of LTO, hindi namin kaya kasi kulang yung mga enforcement namin. That is why we need to ask a help or we can tap to the local government office. Asugun pa kun Española, el pasa na actual i written examinations el mga Green Boys i aquellos quien maga ay pasa lang na eksaminasyon amo el queda deputized del LTO. Una vez deputized ya sila del LTO, pwede sila man issue temporary operators permit o TOP y pwede también sila confisca lisensya de manejada del un chofer que ta maneja kolorum vehikulo. Puera el mga kaso de kolorum, pwede también estos mga deputized Green Boys kuhi otro mga violación de tráfico que ta implementa el LTO. El man issue también según kanila identification card el LTO para saber que deputized sila del LTO. Bibigyan mo sila ng ID, pwede ko ito makita ng mga public. You can ask na, sir, may ID ho ba kayo? Pwede po yung tinan ng mga publiko natin. Or you can ask kung may ID ba sila. Okay, again, this is to identify if the said enforcer is deputized. Bibigyan ho sila ng ID. And this ID is, deputized ID is issued by the Land Transportation Office and of course signed only by our regional director.
And then yung may expiration date po to. This is renewable within 6 months. 6 months. So kapag okay yung performance o wala namang kaso yung enforcer natin, i-deputize sila. At saka bibigyan sila ng temporary operator's permit o yung TOP. Asugun pa con Española, mas grande el multa que ay paga el mag-operador o chofer del vehículo kaya kuhi el LTO por el mag-violación de tráfico compara na multa que ta impone el gobierno local. Y hablas Española, el multa que ta impone el LTO para na diferentes clases de violación ta principia na 1,000 peso hasta na 1,000,000 peso. El razón según si porque mas caro el multa del LTO amo para mandisiplina con mag-operador y chofer para hindi mas sila komete mag-violasyon. To discipline the driver para yung kanina nag-usap kami ni Attorney Wendell Soto, 2,000 lang sir, paga lang kita. No? So gagawa na naman. Tapos gagawa ng gagawa, I will still violate. Up to aabot ng, I think sir, meron na umabot ba ng 5 times? He will just pay the corresponding penalty in the amount of 2,000. But if the driver was been apprehended by the LTO, the penalty is 6,000. If ma-violate niya yun for 3 times, the driver's license will be subject for confiscation or revocation na. Ibig sabihin, hindi na siya makakapag-drive. Kaya yan, takot na takot talaga yun yung pan. Okay, sinabi niya kanina na, sinabi niyo bakit takot na takot. So, may subject for revocation na po talaga if it will habitual delinquent. Mientras tanto, habla el administrador del ciudad, Attorney Wendell Soto, regularmente mantaas sa operasyon el gobierno local con este mga-colorum tricycle y mga-chufer sobra de caro ta cobra pasaje con di ilang mga-pasahero. Pero ta pwede lang paga el operador del tricycle con el multa kay barato lang este. Tali lang sigun este na kantidad de 2,000 peso. Mas barato kumpara na multa que ta impone el LTO. Takuy man el diaton mga personnel, no? Specialmente del traffic personnel de aton na kamino. But simira kita el penalty kasi, no? Specialmente ng mga colorum, tan-impound kita, 2,000 el penalty. So everyday ang sinase, no? Tapasan na opisina de aton. Tapaga lang tamen el mga drivers, operators de esos mga colorum, mga noy prangkisa, no? So, and then, talyatam sila, biray también, taman biyahe yatin otra vez, kuwi kanila sila lang, no? Willing lang sila paga. Pero siguro si el LTO amoy kuwi kanila, which is mas alto el penalty, pwede kita menora con ese or eventually na mas siya colorum na kamino, no? Y habla si Soto, tiene más de 80 mga green boys o traffic enforcers el gobierno local. Ita asegura según él na público que si kun quien man ay man-deputized el LTO, puede estos hacer ila trabajo en buenamente base na reglamentos del LTO. Y habla también si Española que de más temprano ya man-deputized ya también el LTO con cuantos mga personajes del City Traffic Enforcement Unit o CTEU. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. DepEd tiene orden si mas agrava el calor del tiempo. Committee on Decorum el asesale recomendación acerca el video scandal. No hay reshuffling del jefe na mga estasyon de polis. Nuevo City Police Director y admiti el problema de matanza na syudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan.
There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias
el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos ti, aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Departamento de Educación tiene orden si más agrava el calor del tiempo donde el principal puede según suspender el clase y virar na modular learning. Mientras mga maestro puede usar con el mga ropa komportable en vez de ilang mga uniforme para lang combate con el calor del tiempo. Takil detalles na report ni Marites Espartero. Por causa con el alto calor ta experiencia este mga tiempo el Departamento de Educación o DepEd, el sigilang también el decisión del Ejecutivo acerca na kondisyon del tiempo. Ta depende según na alcalde acerca na rekomendasyon kung el cosa el propio hace este mga tiempo. Pero mismo la ahensya ta sige también con el DepEd order onde tadale el mandato con el mga school heads o principals el desisyon para identifika si el di ila eskwela bata eksperyensya ya el sobra calor kay amoya este asegun pwede deklara usa el alternative delivery mode pero debet tiene siempre el go signals del school division office. So as of SMC na, kasi kita el DepEd order kita abla, tadali el desisyon, tadali el mandato kunal di aton mga school heads para man identify el diila kind of environment si bien kalorya gayot, siyempre in coordination with the DRR. So esos, tan advice kita kanila, especialmente kunal mga school head, to do the necessary measures and implementation del alternative delivery modes si necesita man gayot. So in coordination del school disaster risk reduction management y también del confirmación del city disaster risk reduction management and especialmente el permiso y declaración el go signal coming from the schools division office. Para con el Public Schools District Supervisor Elga Harlega, na eskwela elementarya del Baliwasan, siya doon man también sali mag-report acerca ng salud del mga bata relataw na tiempo. Ta continua siempre el face-to-face class, pero si llegar el tiempo mas el agrava el kondisyon del tiempo, amo el manship el eskwela con el modular instruction. We would always abide with the guidelines that will be set forth or any issuance from the SDO or from our SDS, our Schools Division Superintendent. It will always depend on the heat index, no ma'am? Okay, so if in the event the heat index will be very high, then we would resort to modular instruction to ensure the safety of our learners. But so far, we have not noted yet as to illnesses related to the effects of the heat index. So, in the event, if we will be faced with this predicament, no? Si mucho agad mga bata, emperma, if ever, or si tiyan agad mga instances or incidents o reported that will be reported to our district or particular to the school, Baliwasan Central School, then we would always follow the advisory or any issuance from the SDS or from the SDO. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yabla si Attorney Wendell Soto, el administrador de la ciudad y miembro del CODI o Committee on Decorum and Investigation, que esperanzao asa sila sale con la resolución y recomendación de ILA acerca del caso del sex scandal video envuelto mga empleyado del gobierno lokal. Asigun con Soto, ya complete sila con el preliminary investigation asunto y una vez niya sila el resolución, el somete sila con este na CODI o el CODI na disciplinary board del gobierno lokal para este amo el usar
o ase con este desisyon ko sa ase con mga empleyado del gobierno ya que envuelto na skandalo. Mientras tanto, ya habla si Soto, no hay dirección o jurisdiction el CODI e disciplinary board con el media personality quien argumente ase kalayat con el video na social media. Depende según na mujer biktima na sex scandal si el planta pa ba kaso konta con este media personality o hindi mas. Kabaya kita el preliminary investigation, no? Yaman conduct kita el preliminary investigation, and most probably next week we will come out with our resolution, no? Si causal recommendation del committee, no? No hay pa, no? Kaya taman collate kita todo mga evidence también, no? And quieren kasi kami receive tamen otro complaint coming from Bulacan, no? Against uno también del mga respondents, and perhaps we can also use that, no, as part del ebidensya ganit namin against kunal uno de mga respondents. Habla el nuevo oficial encargado del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Kimberly Molitas, que presente tiempo no hay anay movimiento el mga commanders del 11 police stations bajo na su oficina este tiempo. Según con el estricto man ele na mga agente di suyo, pero dali anay ele tiempo para man assess el di ilang performance de su personajes antes el DCD, si replaza con el mga oficial o hindi. Takrea según ele que kapases de mga station commanders ase di la trabaho ng di ilang mga posisyon. Kaya según ele kritikal na mga trabaho y manmira o mira con este mga station para pwede trabaha mucho no kaya según ele magalaw si pulis. El nuevo City Police Director ya admiti tiene problema de matanza aquí na syudad. Aquí el report. Ya que na bisita del TV11 este lang aga, el nuevo insular oficial encargado del mando policía local, Colonel Kimberly Molitas. Por primera vez na historia de la ciudad, ya tiene mujer oficial encargado con el Zamboanga City Police Office que taagara con el 1,500 personajes. Na entrevista con el este aga acerca su mga plano na Zamboanga City Police Office, ele habla. Prioridad del solidarato aura, amo para manda descansa con el mga insidente de matanza, siendo tiene asigun problema de tiroteo na ciudad, donde este año pa lang tiene ya 20 insidente. I also understand that may problema po tayo sa shooting. I even know that last year there were around 70 shootings in the city. And right now, in the first 3 months of this year, meron na po tayong 20. So, sabi ko talagang kailangan nating tutukan tong mga issue na to. This will be also an issue on loose firearms. But this is also about an issue on responsible gun ownership and also yung involvement ng ating mga kababayan towards this campaign. Naiintindihan ko din na yung mga biktima ay hindi rin taga dito sa city. Hindi lahat ay taga dito sa atin. Dahil ang Zamboanga City po, as I understood, is of course a convergent city. Kaya también asigun problema na presensya ng loose firearms na syudad kaya debe sila po ni atensyon mucho para asa descansa con el mga matanza, siendo el takre, kaya sa mga illegal armas, el mga mal elementos komete con el mga krimen. So talagang gusto kong tutukan kung paano natin palalakasin yung kampanya natin against loose firearms. Gusto ko ring makita at maintindihan kung saan nanggagaling yung mga baril na ito. In fact, I was asking my team, sabi ko, baka meron tayong local production ng firearms na hindi nyo alam, ha? Sabi kong gano'n. Kasi hindi naman siguro gagamit ng Glock yung shooter para, so yan ang gusto kong maintindihan po dahil this is not just a program na gagawin natin. This is actually a program of the Philippine National Police nationwide. I understand, of course, the concern because also marami tayong activities na ginagawa dito sa ating bayan at gusto kong I wanted to make sure to put a stop on the shooting. Fuera pa con este, ya habla si Molitas que grande problema también el smuggling y droga, que diskuti sila mucho y pone atención para sangga con este na mas temprano tiempo. Mientras tanto, siendo ele un mujer oficial, manada asigun el tamanduda na su kapabilidad, pero este lang el su kontestasyon con este. Watch me. Watch me. I'm very strict with performance. Ako naman po ay madaling kausap. When I took my post last Monday, I announced to my team, I will maintain an open door policy. You can come to me, you can talk to me.
kahit sino sa inyo pwedeng pumunta. I even announced this to the media because of course the media was asking, can we follow you? Kaya sabi ko, yes, by all means, you can shadow me. Gusto nyo akong sundan araw-araw? Yes. Gawin nyo yan. So, ako stricto ako as far as performance is concerned dahil we cannot be laxed on our work as law enforcers. Importante na mapanatili natin yung level at yung standard na dapat na ipakita ng kapulisan natin sa mga mamamayan natin. Hindi tayo pwedeng maging lousy. Yan po ang term namin sa PNP, no? Hindi tayo pwedeng maging lousy. Gusto natin maging ehemplo, no, ng bawat Sambuangueño. Gusto natin na ang kapulisan natin ay maging reliable sa ating mga kapulisan, sa ating mga kababayan. I told them, siguraduhin nyo na pag may lumapit sa inyo, kaya nyo sagutin yung ating mga kababayan, kaya nyo silang Talipalang aura, naka 3 días sin tao como OIC, Simolitas. Por eso, el etapidi con el vivientes de la ciudad para darle con el tiempo, arregla con el debe ko sa arregla. El Departamento de Agricultura o DA tiene a su nuevo Regional Director este tiempo na nombre de Engineer Marcos Aves Sr. Él es reemplazado con el antes Regional Director o Regional Executive Director Reynaldo Campomanes, quien ya retira na serbisyo na edad de 57. El turnover ceremony conducida al Regional Field Office na DA na Linienza na Ciudad de Pagadian del lunes, Marzo 11. Presente na turnover el mga personajes también del mencionado ahensya. El continúa lang siyempre según el nuevo director con el programa del mencionado departamento. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan. Lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries.
Ngayon, pag-take na ko ibiri. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Proyekto de desagwe alina baryo de Tugbungan tari si Visigun magareklamo. Takil report di Emil Tuban. El Barangay Kapitan de Tugbungan ya recibi mga reklamo después hasta este mga tiempo no ay papode acaba este proyecto de desagüe na Morning Breeze na Barangay Tugbungan. Durante la entrevista con Cap Ramon Monching Saavedra, este proyecto de desagüe del ciudad ya dejalang y no hay más puede continuar, por eso cuantos veces ya ele anda na City Hall para reklama kay manada ya aquí motorista ele desgrasya. Si miragane kita, project man sa Del City, kwanto beses siya yan raise gani as a concern gani about kunin sa Ali Camino kay el drainage system gani
hindi ket amo el asida, yase se tiempo pa del antes administration, den ara en kansayo kunen sa tamen. So simira gani kita, hindi ket amo el asida pati el camino, bin mucho ket ali mga motorista kenta desgrasya kay tiene mga grande piedra, kabay el camino kurtaw lang ket so piling lang ka sila, kaya hasta alya lang do el project. No sabi yo si cosa ba kunen siya pasagani con ese project kay kung to beses siya con ese legal concern gani as pati ko di aton mayor yang kwento tamen nyo pero hasta ara hindi man con ese tapone action. Aumento di Capmonsing Saavedra tiene problema el construida del desagüe y tamang pondo el agua aquí na lugar. Pati uno pa si tan-ulan jutay ulan lang bin alto el agua takeda so el mga fishing company alita reklama kumigo. So simira gani kita si gani drainage system do kaya si artista do picture ya lang pero nay mang cosa ta pwede dali action ko niya sa el city o hala pone kat sila action ko niya sa gani problema ali na morning breeze na Nancy Fishing. Nisita sa drainage system as bien ondo para pwede pasabonamente el agua si takay ulan y hindi man pondo na medyo del camino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Bureau of Fire and Protection of BFP conduci fire drill na establishmento del SM Mall Minpro Endrantes Aga. Ya insinya kung mag-empleyado i mag-atenan si kilaya manipula kung fire extinguisher si Chene mag-emerhensya igual na kema. Kilaya responde si Chene incidente de kema. Siguiendo el observanza del Fire Prevention Month este tiempo. Más de 200 mag-empleyado del mencionado mall ella participa. Donde ya dale con estos entreño el bombero para man familiarize con el fire alarm. También evacuation signals, mag-evacuation routes, también refuge y mga manera necesita evacuar. Asigun con Arnel Manahan, el portavoz del SM City Minpro, el activation del emergency rescue team del mencionado establecimiento amo para continuar el esfuerzo para la seguridad del mga mall goers y también empleado. Cerca 2 milyon de pesos valor de Aligaw Shabu. Ella por confisca na un persona na bypass operation alina Santa Catalina Endrantes Pantugada. El Station Drug Enforcement Unit ya conduce el bypass operation na Purok 3C na Santa Catalina. Ia por arresta con Besmar Sahibad, residente del lugar. Con ella por confisca el 5 pakete de Aligaw Shabu talina 270 gramo. Ia alcanza el valor na 1.80 o 800 milyon de pesos. Con esa persona ya nebaya na mismo estación del pulis. Un ladrón también ya robó del 13,000 de pesos sen del chofer de jeep alina Zone 4 ayer tarde. Ya reclama na Station 11 este si Arthur Takuhan después el ladrón ya robó del subag mientras él ya confirma con su o ya compone con su jeep ali cerca na Chongwa na Zone 4. El bag ta contiene según el maga-resibo, maga-certification del su vehículo, licencia, cellphone y 13,000 de pesos cash para el pagada del rental del jeep. Taliba según grande cantidad el desen el chofer kay taman o man remit era ele con este na operator del mismo ora. El barangay Tugbungan niya solve problema de escaso agua na di ila lugar. Otra vez tabira si Emil Tuban para el su report. El barangay de Tugbungan niya solve con el problema de no hay agua na un lugar alina di ila barangay. Ella queda no hay agua amo el na urban Purdakak kay hindi mas ta alcanza el agua maskin durante el schedule. Pero ya puede sila con este solve, kaya pidi sila con el water tanker del Zamboanga City Water District para man-deliver kanila agua. Sí, no tiene lugar ki como el na urban por Dakak, tapal tagan sila la agua maskin tiene gani kita schedule del Water District, pero ta pidi lang siyempre kita asistensya con el Zamboanga City Water District para man-supply gani agua. Kung nag-mention ng lugar, sila mismo LD Water District talibay lang kanila ulit water tanker para pwede kami man-sustain kanila agua. Pero so far, bunamente man, maskin pakilaya, pwede mga siyempre mga bibiyentes del Tugbungan, liyan na mga agua di ilat, lang sila na schedule. El delivery del agua taas si de noche para pwede el mga bibientes liba con el di ila mga bidon ibalde para manpila para sa kaagwa na water tanker. Tasigi namin sila el schedule tamin del agua. Every other day taliba sila de noche mga around 10 PM to 11 PM taliba sila agua para yan na urban por Dakak. No hay mas man otro lugar na dila barangay el te reklama
kahit sige man tamen na schedule el Ligada del Agua na di ila mga kasa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takil de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el isolated rains y thunderstorms también caliente tiempo na magasiguiente ora. En dirantes madrugada, ya tiene epekto el localized thunderstorms na watershed de la ciudad. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Na di ato notisya este dia tabla ke el Land Transportation Office o LTO, el man-deputize kunan mga Green Boys alina City Hall para ayuda kanila kuhi mga kulurong vehikulo takore ng mga kalsada na pueblo. Falta siguro el personal sa LTO, por eso necesita sila ayuda del mga Green Boys para kuhi mga velador. Dilikaw sa este mga kulurong vehikulo tapode kaya envuelto na aksidente siendo nuway ko sa padesaka o kubra insurance el mga pasahero en tal kaso desgrasya. Además, el LTO admiti que manada kulurong vehikulo takore na syudad, por eso sila yaman deputize siya mga Green Boys. Puera que kulurong nuay paprangkisa el mga vehikulo. Tiene mismo chuper el bien abusaw isila pa quiere kubra sobra de pasahe. Ese overcharging na pasahe amo el problema na mga public transport como tricycle at taxi, siendo mga chuper takubra bien karo. Mga bisita kenta anda na syudad, amo takina biktima. También aquellos mga pasahero kenta pasalang na syudad, estaba na otro lugar. Ehemplo lang, sa LEDA Integrated Bus Terminal o IBT na Divisoria para napantalan, takubra 800. Por causa siguro traffic y manada carga el pasahero. Maskin mga ordinaryo gente tamunta tricycle, pwede ablak el fare matrix nuay sirvi. Siendo mount meter el taplika. Negosyo o negosya anay sila, o negosya anay si kwanto pagkapasahe antes liba el chofer del tricycle. El taxi también antes de fare matrix sa dale para resibo pero ahora mount meter ya también tausa. Estos mga chofer estos mga chofer taman overcharging amo tab ayuda ase malo el imagen del ciudad. Sila mismo tadali mal impresyon kung visita y mismo mga ordinaryo zamboangueño kenta munta tricycle para anda trabaho, eskwela y otro mas. Porque mga bisinos lugar na Isabela Ilamita na basilan tapos sige na regular fare matrix el mga tricycle. Porque aki na Zamboanga manada duro kabesa. Si kuhiman mga velador de kulurum ig chofer taman overcharging kansela dayon franquiza ipublika para manhuya isirbi como leksyon kon otro mga chofer. Necesita dali mira el gobierno lokal que tiene sila agudo diente para morde con estos mga gente taase malo el imagen de la ciudad. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 13, 2024. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.